रक्तदान शिविरेर मध्य दिए विश्वकर्मा पुजोर उद्बोधन। हल्दियाय रक्तदान शिविरेर मध्य दिए विश्वकर्मा पुजोर उद्बोधन करा हलो। रिफाइनारि कन्ट्राक्टर एसोसिएशन और विश्वकर्मा पुजो कमिटिर उद्योगे रक्तदान शिविरेर आयोजन करा हलो। एछाड़ाओ प्राय 100 जनेर बेशी दुस्थ छात्र छात्रीदेर हाते बई खाता कलम तुले देওয়া हलो। एछाड़ाओ एर पाशापाशि एलाकार दरिद्र मानुषदेर पुजोर पोशाकও वितरण करा हलो। रक्तदान शिविरे 128 जनेर बेशी रक्तदाता रक्तदान करेन। অনুষ্ঠানে उपस्थित छिलेन हल्दिया रिफाइनारि कन्ट्राक्टर इउनियनेर एसोसिएट सेक्रेटारी शेख नूर होसेन, सालाम गुड़िया, मुस्ताक आली, पूजा कमिटिर सेक्रेटारी शम्भु दास, प्रेसिडेंट मुकुल विकास माइती सह अन्यान्य अतिथिरा। विश्वकर्मा पुजोटा এটা তো আজকে বিগত 28 বছর ধরে চলছে আর এই ডোনেশন ক্যাম্প প্রত্যেক বছর হয়ে থাকে। ডোনেশন ক্যাম্প সঙ্গে আমরা আরও এরকম প্রোগ্রাম রেখেছি, যেমন হচ্ছে শিশুদেরকে বস্ত্র বিতরণ, থ্যালাসেমিয়া যারা রোগী যারা আছেন তাদেরকেও আমরা আর্থিক সাহায্য করছি। पूर्व मेदिनीपुर থেকে মানুষ আদকের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও। গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ। এছাড়া জিও টিভি অ্যাপ থেকে দেখুন গ্লোব টিভি লাইভ।